औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। यूट्यूब चैनल बहरोज़ ऑफिशियल में आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। सर्वेलियंस सिस्टम महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन के अंदर उसके रिटन टेस्ट की जो है प्रिपरेशन की तैयारी हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, और ये हमारी क्लास नंबर 3 है रिलेटेड टू द CCTV ऑपरेशंस एंड फंक्शन के हवाले से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी सेकंड क्लास जो थी वो भी CCTV ऑपरेशन एंड फंक्शन के हवाले से 100 क्वेश्चंस थे। तो मैंने कहा था कि काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनके 200 जो है क्वेश्चंस होंगे, और काफ़ी सारे ऐसे होंगे जिनके 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो इसके अंदर हम नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और उससे पहले आपको बताता जाऊँ कि PDF का प्रोसीजर आप लोगों को पता है कि PDF हमें कैसे मिलता है। PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिलेगा। और ये भी बता दूँ कि जो भी फाइल हम सेंड करते हैं उसमें सबका डेटा ऑलरेडी पुट होता है। तो कोई भी ये ना कहे जी कि हमें क्लास 1 का डेटा दें या क्लास 2 का डेटा दें। तो जो भी क्लास 3 की अगर फाइल अपलोड होगी PDF, तो उसमें क्लास 2 और 1 का डेटा भी ऑलरेडी मेंशन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने क्लियर करनी है। बाकी रही बात कि आप लोगों से ये है कि क्वेश्चन के हवाले से मैंने काफ़ी दफ़ा कहा है कि आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं आ सकते, कभी भी नहीं आ सकते। ठीक है, लेकिन उनकी वर्डिंग, उनके सेंटेंस चेंज करके वो आपसे ये सवाल लाजमी पूछेंगे। और ये चीज़ें काफ़ी सारी पोस्ट में हम प्रैक्टिकली भी कर चुके हैं। तो आप लोगों ने है कोशिश करनी समझ के सवाल को पढ़ना है। मैंने हर सवाल के बाद उर्दू ट्रांसलेशन इसीलिए लिखी है कि आपको अगर क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप उस उर्दू को पढ़ के अपना क्वेश्चन समझ सके। ठीक है, CCTV ऑपरेशन जो है वो बेसिकली मेन टॉपिक है इनका हवाले से, सर्वेलियंस के हवाले से। अगर इंग्लिश में हम कोई एक पेचीदा लफ्ज़ में, सिंपल लफ्ज़ में कहेंगे तो CCTV को सर्वेलियंस भी कह सकते हैं हम। सर्वेलियंस सिस्टम, CCTV ऑपरेटर जो है उसको भी सर्वेलियंस सिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि सर्वेलियंस सिस्टम का मतलब क्या होता है? मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, मॉनिटरिंग जो करता है, सर्वे करता है, गलतियों को निशानदेही करता है। तो जो CCTV ऑपरेशन है वो भी जो है मसाइल की निशानदेही करता है, निगरानी करता है। तो इन दोनों का बेसिक काम एक ही है। और जो CCTV ऑपरेशन हैं उनमें भी सर्वेलियंस सिस्टम को काम करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रख के ही इस चीज़ के लिए आगे नेक्स्ट स्टेप में जाना है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, 1 क्वेश्चन पे जाते हैं हम। हमारे 100 क्वेश्चन हो गए थे CCTV ऑपरेशन एंड फंक्शन के हवाले से। और नेक्स्ट जो है 100 क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए हैं, उनकी फाइल भी मैं लोड कर दूंगा। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि मैं सारे सवाल को डिस्कस नहीं करता, चंद एक सवाल पढ़ के उस पूरी फाइल, उस पूरी क्लास का मजमूआ निकाल लेता हूँ कि इसमें किस किस्म के सवाल मौजूद हैं। आप लोगों ने खुद से ही पढ़ना है, खुद से ही इसको मैनेज करना है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे पूरा घंटा लगा दूँ 100 क्वेश्चन पे अपने व्यूज़ के चक्कर में, तो फिर आपका यहाँ पे जो घंटा ज़ाया होना है वो फिर आप उसी से बेहतर है कि आप उस PDF को पढ़ लें समझ के। ठीक है, जो चीज़ आपको समझ ना आए तो बता दीजिएगा। अगर आपको ये शॉर्ट वीडियो सही नहीं लग रही, कि यानी कि मैं चाहूँ कि मुकम्मल सवालात मुकम्मल हर करके आपको बताऊँ सारे सवाल, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपकी राय के मुताबिक हम चलेंगे कि मुकम्मल बनाने चाहिए या चंद एक सवाल जैसे कि 10-12 मैं बीच में से पढ़ देता हूँ, आपको पूरी फाइल का जो है हजम पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, विच CCTV कैमरा सेटिंग इज एडजस्टेड टू कंपेंसेट फॉर स्ट्रॉन्ग लाइट बिहाइंड ऑन ऑब्जेक्ट। अगर किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा रोशनी हो और मुतवाज़न करने के लिए CCTV कौन सी सेटिंग की जाती है? इसको कहते हैं बैक लाइट कंपेंसेशन, BLC। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वाइड डायनेमिक रेंज WDR इन CCTV कैमरास। वाइड डायनेमिक जो CCTV कैमरों में वाइड डायनेमिक रेंज है उसका क्या मतलब होता है? ठीक है, इसका मतलब है टू बैलेंस ब्राइट एंड डार्क एरियाज इन, यानी कि रात के अंधेरे में जो ब्राइटनेस को कंट्रोल करना। ठीक है, विच CCTV फीचर्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट इमेज ब्राइटनेस अकॉर्डिंग टू अवेलेबल लाइट। दस्तयाब रोशनी के मुताबिक तस्वीर में खुद जो है CCTV कैसे एडजस्ट करता है, उसकी क्या खसूसियत का क्या नाम है, उसको कहते हैं ऑटो एक्सपोजर। ठीक है, एक्सपोजर। 1 विच फैक्टर इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग इमेज नॉइस इन लो लाइट कंडीशन। कम रोशनी में तस्वीर के शोर को कम करने के लिए सबसे अहम खसूसियत कौन सा है? शोर कैसे कि जैसे आप वीडियो बना रहे हैं, CCTV वीडियो में भी काम है, तो उसमें नॉइस आती है बैकग्राउंड में। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे पीछे फैन की आवाज़ आ रही है, इसको नॉइज़ कहते हैं। ठीक है, परिंदों की आवाज़ आ रही है, जो कोई आवाज़ चलने की बात, इसको नॉइज़ कहते हैं। डिजिटल नॉइज़ रिडक्शन जो है DNR वो ऑलरेडी उसमें एडजस्ट होता है। ये आमतौर पर वीडियो एडिटर्स में भी काफ़ी तो पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाई शुड CCTV footage be protected from unauthorized
ایڈیٹنگ کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کو غیر مجاز درمیان کی جو اتھارٹی نہیں ہے اس سے محفوظ کیسے کیوں رکھا جاتا ہے؟ ٹو مینٹین دا انٹیگریٹی آف ایویڈینس، کوئی ثبوت ہے، کوئی آپ کے پاس ڈیٹا ہے تو اس کو محفوظ رکھنے کے لیے، اس کی جو ہے نا سیکورٹی کے لیے محفوظ کیا جاتا ہے۔ کویشچن نمبر ہم آ جاتے ہیں 120 پہ، ٹھیک ہے۔ واٹ از دا پرپز آف ماسکنگ سینسٹیو ایریا ان سی سی ٹی وی کیمرہ کے اندر ماسکنگ حساس علاقوں کو ماسک کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ٹو پروٹیکٹ پرائیویسی، ٹھیک ہے، پرائیویسی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ 150 پہ آ جاتے ہیں، 140 پہ واٹ از دا پرپز آف ڈیجیٹل واٹر مارکنگ ان سی سی ٹی وی؟ ڈیجیٹل واٹر مارکنگ جو ہے سی سی ٹی وی میں اس کا کیا مقصد ہے؟ ٹو ویریفائی دا اتھارٹی کی آف، یعنی کہ جیسے کہ آپ لوگ دیکھیں جیمنائی پہ یا کسی بھی چیز پہ ہم فوٹو بناتے ہیں تو ان کا نیچے ایک واٹر مارک آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ واٹر مارک نشاندہی کرتا ہے کہ یہ فوٹو جو ہے وہ جیمنائی سے کریٹ کیا گیا ہے، یہ جیمنائی کی پراپرٹی ہے فری والے ورژن سے۔ اگر آپ اس کو بوائے کریں گے تو پھر تو واٹر مارک جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو سی سی ٹی وی میں بھی اکثر جو ہے آپ اگر واٹر مارک لگاتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو فوٹیج ہے ہمارے کیمرے سے ریکارڈ کی گئی ہے، ہمارا ایویڈینس ہے، ہماری جو اتھارٹی ہے، تو اس کو کوئی اور جو ہے اپنی اتھارٹی کے اگر یوز نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے واٹر مارک نہیں ہے کسی ویڈیو پہ تو وہ یا وائس آپ اپنے فیس اپنا شو نہیں کیا ہوا تو پھر آپ کا جو ہے وہ ڈیٹا اور کوئی بندہ اپنے نام پہ لگا سکتا ہے۔ 150 واٹ از دا موسٹ افیکٹو وے ٹو ریڈیوس بلائنڈ اسپاٹس ان سی سی ٹی وی سسٹم؟ سی سی ٹی وی سسٹم میں بلائنڈ اسپاٹ، خالی جگہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں عام آنکھ سے، کام کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہے کہ آپ پراپر کیمرہ پلاننگ اینڈ پوزیشن، کیمرے کی پراپر جو ہے پلاننگ کریں، ٹھیک ہے، اس کی پوزیشن جو ہے وہ بیسٹ رکھیں۔ کویشچن نمبر 170 which CCTV feature distracts when a camera is intentionally covered or sprayed؟ کسی کیمرے کو جان بوجھ کر ڈھانپ دیا جائے یا اس پر اسپرے کیا جائے تو اس کی نشاندہی کرنے والی خصوصیت، یعنی کہ آپ کو کوئی بندہ اگر کسی ایریا میں ڈاکو ہے یا کوئی چیز مسئلہ ہے وہ سپرے کر دیتا ہے یا کپڑا آپ کے کیمرے کے اوپر ڈال دیتا ہے تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کیا خصوصیت ہوتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں کیمرہ ٹیمپرنگ ڈیٹیکشن، ٹھیک ہے۔ کویشچن نمبر 180 واٹ شوڈ a surveillance assistant do if unauthorized footage copying is suspected؟ اگر سی سی ٹی وی فوٹیج کی کو اناتھورائز غیر مجاز یعنی کہ کوئی چوری نقل بنانے کی شبہ ہو تو سرویلنس سسٹم کو کیا کرتا ہے؟ رپورٹ کرتا ہے امیڈیٹلی اینڈ سیکیور دا ایویڈینس کو سیکیور کرتا ہے۔ 190 کویشچن نمبر ہے which factor has the greatest impact on the storage requirement of CCTV footage کی اسٹوریج ضرورت پر سب سے زیادہ اثر کس چیز کا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے جناب ریزولوشن، فریم ریٹ اینڈ ریکارڈنگ ڈیوریشن۔ 200 کویشچن ہے، لاسٹ کویشچن ہے which principle is most important for a surveillance system while handling CCTV evidence؟ سی سی ٹی وی کے شواہد جو ہوتے ہیں ثبوت ان کو سنبھالتے ہیں سرویلنس اسسٹنٹ کے لیے سب سے اہم اصول کون سا ہوتا ہے؟ اہم اصول ان کے لیے ہوتا ہے جناب ایکوریسی، کانفیڈینشیلٹی اینڈ انٹیگریٹی آف ایویڈینس، یعنی کہ ایکوریسی آپ رکھتے ہیں ایویڈینس ثبوتوں کی، کانفیڈینشیل رکھتے ہیں ان کو اور انٹیگریٹی رکھتے ہیں، تو یہ سرویلنس اسسٹنٹ کی شواہد سنبھالنے کی اہم ایک اصول ہے اس کی ڈیوٹی کا۔ تو یہ ہے سیکنڈ کلاس، اس کا جو ہے پی ڈی ایف بھی آپ کو ابھی مل جائے گا گروپ میں۔ جن لوگوں نے گروپ کو جوائن نہیں کیا ہوا وہاں پہ لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ لوگ جلدی سے آئیں اور ہمارے گروپ کو جوائن کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس سے بینیفٹ ہوگا اور آپ کو فائدہ ہوگا۔ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے سوالات کو سمجھ کے پڑھنا ہے، سوالات چینج ہو کے آ سکتے ہیں، پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ پیپر سے سوالات نہیں ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوتا ہوں، آپ لوگوں نے اپنا خیال رکھنا ہے۔ جزاک اللہ خیرا، اللہ حافظ۔